Gledat ćete kako će Stanija da balansira između etikete ljubavnice, priznate sponzoruše i žene koja sada deluje iskrenije nego ikad, dok joj svaki novi sukob može ili oprati ime ili ga zauvek zabetonirati. Hoće li Maja, koja je već pogazila sopstvene reči i ušla u vezu iz inata, završiti kao sljedeća Asminova žrtva, onako kako je predviđaju i Uroš i Aneli? Da li će Aneli ćutanjem i selektivnim istinama naterati Asmina i ostale da sami sebe razmontiraju, dok publika odlučuje da li je ona majka heroina ili mastermind? I konačno, hoće li Asmin, najgori čovek sezone po rečima većine, uspeti da bilo koga ubedi da je žrtva okolnosti, a ne režiser sopstvenog pakla? Jedno je sigurno, u eliti se priče ne završavaju. One se samo recikliraju sa novim partnerom i starim greškama. Stay tuned. Dobrodošli u još jedno izdanje vašeg omiljenog reality recapa. Večeras seciramo najeksplozivniji ljubavni trougao Balkana. Stanija, Asmin i Maja, plus ceo panel komentatora koji ih je nebo zemlja izanalizirao. Stanija u svom intervjuu priznaje da je Asmina doživjela kao najveću obmanu života. Čoveka koji joj je ušao u Miami kao navodni milioner, savršen partner, bog, kog je dovodila pred rođenu majku i brata, s planovima za venčanje u Americi. Posle 3 godine veze, klupice u parku, borbi protiv etikete ljubavnice i javne sramote, danas ga naziva svojim najvećim životnim promašajem. U njenom kadru priče, ona je bila svetica, boginja, ikona, žena radi koje je ostavio Aneli i dete, a za uzvrat dobila muškarca koji je, po njenim rečima, loš otac, čovek koji se nije trudio da vidi Noru, niti da je materijalno obezbedi, ali je bez problema trošio hiljade na luksuz, reality igre i druge žene. Posebno je boli Asminova rečenica da se s njom osjećao kao da drži javnu kuću, jer je bio s devojkom koja prodaje erotske pakete na OnlyFansu, dok je ona to opisala kao intimni posao, ali ne razlog da je se stidi. Sa strane komentatora slika je šarena. Dača kaže: Stanija nije naivna, vesna sponzoruša koja sama priznaje da voli muškarce koji plaćaju, ali joj daje kredibilitet jer je otvoreno priznala i greške i prljave detalje. Milena je vidi kao onu koja je sada pobedom dokazala da je Asmin najveće smeće, lažov i prevarant, i kaže da joj deluje iskreno, ne forta se. Čak i kada priča o tome da 10 meseci nisu imali seks. Uroš je oštriji. Po njemu Stanija je ušla da se opere, a zapravo otvorila još više tema. Ispala sponzoruša koja je bila s Asminom samo zbog novca, dok je mit o vanserijskoj ljubavi pao u vodu. Ako pitate Staniju, Asmin je čovek koji se zaklinje u dete i majku dok laže, koji 3 godine nije pokazao inicijativu da vidi Noru, niti je spreman da je pusti na more s majkom bez uslovljavanja. U njenom narativu, on je muškarac koji je prvo kao lav branio njihovu ljubav, a danas je pretvorio njen lik u negativca da bi sebe oprao kao oca i bivšeg partnera. U svom intervjuu Asmin uzvraća udarac. Kaže da je 3 godine branio i Aneli i Staniju, da je za jednu tvrdio da nije ljubavnica, za drugu da nije znala za bivšu i da je sve krivice preuzimao na sebe, dok one danas njega prave bauštelcem, prevarantom i seljakom, čim je prestao da im bude izvor novca. Staniju optužuje da je bila ljubavnica više puta, premijer, fudbaleri, Kristijan, paleta muškaraca, i da vodi dvostruki tajni život, dok Aneli naziva žrtvom koja je i sama, po njegovim dokazima, bila ljubavnica drugih oženjenih. Zatim uvodi Maju u priču. Navodi da joj je Asmin prenosio da Stanija nema dobro mišljenje o Maji i da je koristi zbog pratilaca i brenda. Paralelno, tvrdi da je Asmin vređao Maju komentarima o njenom statusu. Maja reaguje, podsjeća na sopstvene ranije izjave o Staniji i pokušava da se ogradi od negativnih komentara o njenom izgledu. Milena ga opisuje kao jedno takvo smeće, takav gad muški da ga u životu nije videla. Čoveka za kog je tek sada shvatila da je sposoban da se kune u dete, a da pritom laže i da okrene leđa svima koji su ga 3 godine branili. Dača ide još dalje. Za njega je Asmin jako loš čovek, koji nema pojma šta je prijateljstvo, gazi svakog, od drugara do žena, i koristi ljude dok mu trebaju, a onda ih javno ponizi. Uroš vezu Maja Asmin naziva prirodnom selekcijom beda na bedu, dnom dna, i predviđa da će Maja, baš kao i Stanija i Aneli, završiti kao sljedeća koja će iskusiti njegov revanš. Maja u svom intervjuu sebe pozicionira kao onu koja je skinula masku Staniji. Naziva je lažnom osobom, glumicom, ispraženjenom lulom realitija i ženom lakog morala koja prodaje vaginu za $30 na OnlyFansu. Najdublje je boli priča da se sa majkom posvađala zbog očuha, što doživljava kao monstruoznu incest aluziju. Kaže da joj je otac odgajao od 15 meseci i da je ideja da je on podvodi bolesna i monstruozna. Istovremeno, Maja otvoreno priznaje da je bila ljubavnica, kako u priči s Asminom, tako i sa oženjenim Janjušem, ali tu odgovornost prebacuje na muškarce.
Ti si oženjen, ti peglaš svoju ženu, ja nisam ta koja je dala zakletvu. Svoju vezu sa Asminom predstavlja kao miks hemije, strasti i ženske sujete. Deo nje iskreno osjeća nešto prema njemu, a deo želi da pokaže ko je mama i kraljica realitija i da Staniji dokaže ko je jača. Stanija je vrlo jasno. Maja je bivša poznanica koja joj hronično ide sa bivšim partnerima. Od Marka do Asmina. I zbog toga je nula drugarica. Neko koga želi potpuno da izbaci iz života. Daća kaže da se Maja bavi izmišljotinama, funjarskim forama, posebno kad udara po Aneli. I da je nula drugarica koju će ljudi posle ovoga zazirati da pozovu u kuću. Jer će po njegovim rečima grebati kola, kopati oči i raditi isto što radi i ovde. Uroš podsjeća da je Maja mesecima govorila da nikad ne bi ušla u vezu s Asminom. Ubeđivala sve da mi ne vidimo dobro, da bi kasnije upravo to uradila iz inata Staniji i time pogazila svoj posljednji preostali princip. U ovoj sezoni, dok svi gledaju u Miami, pravi cold case skriva se u jednoj naizgled sporednoj priči. Sofija i njen famozni Dane. On, nevidljivi verenik, 60 plus godina, navodno u kolicima, navodno s rakom grla, priča preko aparata ili uopšte ne priča. Nema fotografija, nema javnih izlazaka, nema jasnih tragova. Sve dok Sofija ne pusti jednu jedinu mutnu sliku iz kola. Ona. Patrijarhalni cvetić koji istovremeno u istom dahu priča o veritbi, prstenu, poklonima, finansiranju, vožnjama u automobilu i gomili kontradiktornih detalja koje ni najtvrđi fanovi ne mogu da spoje. Uroš otvoreno kaže da mu Dane dođe, hranio bi ga, negovao, čitao njegove poruke. Samo da Sofiji zbriše masku sa lica. Ko je zapravo Dane? Čovek od krvi i mesa ili samo savršen alibi za jednu veoma iskusnu sponzorsku karijeru? Za sada, samo još jedan dosije u fioci nerazrešenih slučajeva Elite 9. U njenom narativu, Asmin je odavno izgubljen slučaj kao otac. Nije ga zanimalo da vidi Noru. Mogao je da potroši stotine hiljada na stanove, hotele i sponzorski život, ali ne i da obezbedi sopstvenu ćerku. Staniju vidi kao ženu koja je znala mnogo više nego što je pričala. Slala ga u emisiju, na klupicu, u hotel razrešenja, ali je ipak ostajala uz njega, dok ju nije postalo jasno da je loš otac i prema njenom budućem detetu. Milena otvoreno priznaje da je vremenom shvatila. Aneli je za mnoge stvari bila u pravu, jer se detalji koje iznosi poklapaju sa Asminovim lažima i Stanijinim priznanjima. U isto vreme, Daća podsjeća da je publika kolektivno mrzela Aneli, pa tek onda prebacila hejt na Staniju, kao da je neko samo okrenuo reflektor na novu metu. Za nju, reality nije samo igra. To je rad za to da jednog dana Nora, kada sve pogleda unazad, ne kaže mama je ćutala, nego mama je stajala sama protiv svih. I u toj slici, Aneli i dalje stoji na ivici haosa, ali sa jednom jasnom misijom. Da dokaže da nije monstrum u priči koju drugi pišu o njoj, nego svedok i majka koja neće više da ćuti. I tako dok se prašina još nije ni slegla, imamo sliku. Jedna boginja koja priznaje da je živela iluziju, jedan milioner koji se pretvorio u bauštelca sezone, bivšu drugaricu koja je iz inata postala nova devojka i bivšu ženu koja sve vreme drži kartu istina zbog deteta u zadnjem džepu. Da li je Stanija sponzoruša ili žrtva? Maja loša drugarica ili samo brutalno iskrena? Aneli svetica ili proračunata majka? A Asmin najveći negativac ili samo najglasniji simptom jednog trulog sistema? To, kao i uvek, ne biraju oni. Bira publika i bira vreme. Ovo je bila njihova verzija priče. Sljedeći put možda gledamo potpuno novu podelu uloga. Do tada zapišite jedno. U Eliti niko nije potpuno nevin, ali svako misli da je baš on glavni junak.